नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 9 ते 12 ऑक्टोबर ह्या काळात जावपी इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक 25 ते 30 देशांतले सुमार 15,000 प्रतिनिधी वांटो घेवपाचे आसात, अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी रशियेंत जाल्ले बायोप्रम 2025 परिशदेंत गोंयचे भलायकी मॉडेलाचें सादरीकरण केलें. ईडीसी लिमिटेड अहमदाबाद हांगा EDIIच्या सहकार्यान 8 ते 10 ऑक्टोबर मजगतीं EDC हाऊस पणजी हांगा उद्देजकता विकास कार्यक्रम म्हळ्यार EDP आयोजीत करतात. गोंयच्या पॉल फर्नांडीस आनी व्हेलेना फर्नांडीस हांणी 17 वर्सां सकयल्या बायलांच्या आशिया कप पात्रताय सर्ती खातीर भारतीय पंगडांत आपली सुवात कायम राखल्या. आतां पुराय खबरो. 9 ते 12 ऑक्टोबर ह्या काळात जावपी इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक 25 ते 30 देशांतले सुमार 15,000 प्रतिनिधी वांटो घेवपाचे आसात, अशी माहिती गोंय दिव्यांग सक्षमीकरण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. ह्या फेस्टाचें 90% काम पुराय जालां. दिल्ली IITच्या जोडपालवान ह्या फेस्टिवला खातीर विशेष ॲप तशेंच हेर तांत्रीक सुविधा उपलब्ध केल्या. आमी केल्या पयलीं इंडोर नॅव्हिगेशन करपा खातीर तांकां ऑडिओ डिस्क्रिप्शन दिवपा खातीर एखादे वेळ आमचे ब्लायंड आसात तांकां कळना जर जाय जाल्यार आमी समोर गेल्या नंतर तांकां ऑडिओ डिस्क्रिप्शनूय मेळटलें. डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टूल्सय आमी मॅन्युफॅक्चर केल्ले आसा. म्हणजे संपूर्ण विश्वान भितर जे कितें अवेलेबल दिव्यांगा खातीर आसा ताचें प्रदर्शन आनी ताची युसेज आसा ती ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान जातली. ह्या महोत्सवात केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, रामदास आठवले, युनायटेड नेशनाचे अध्यक्ष शांबी शार्क, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हजर आसतले. ह्या महोत्सवा वेळार 2,000 दिव्यांग व्यक्तींक तांकां लागपी यंत्रणांचें वांटप करतले. हे शिवाय एकाच वेळार 65 चांचण्यो करपी माखना वरवीं दिव्यांग व्यक्तीची शारिरीक चांचणी जातली, अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिल्या. गोंयांत सुमार 80 ते 90 हजार दिव्यांग व्यक्ती आसात. हातूंतले 35,000 दिव्यांग व्यक्ती नोंदणीकृत आसात. बेगीनूच राज्यांतल्या दिव्यांग व्यक्तीचो सर्वे सुरू करतले. तालुका पांवड्यार ही आंकडेवारी स्पश्ट जातकूच अशा व्यक्तींक लागपी सुविधा उपकरणां गरजूंक दितले. हे शिवाय तांच्या रोजगाराचो प्रस्न लेगीत सरकार सुटावो करतलो, अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. ह्या फेस्टा खातीर 14 कोटी रुपया खर्च जावपाचो अदमास तांणी दिला. महोत्सवात 21 तरेच्या डिझेबिलिटीचेर तज्ञ मनशांच्यो 25 परिशदो जातल्यो. हातूंत दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरणा खातीर धोरण आंखपाचो मसुदो तयार जातलो, अशी माहिती तांणी दिल्या. कन्फर्मेशन ना तरी की आमकां 30 कंट्रीज हॅव शोन इंट्रस्ट बट 25 हॅव कन्फर्म्ड. आनी ह्या मजगती भितर आमच्या डिफरंट स्टेटींतले जायते मिनिस्टरी येवपाचे आसात आनी आमी अपेक्षा करतात की गोंयांत सुरवात केल्लो हो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आयज आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे हांणी इन्सिस्ट केल्ले आसा की बाकीच्या स्टेट्सांनी इंटरनॅशनल ना जाल्यार पसून नॅशनल लेवला वयलो पर्पल फेस्ट करचो. म्हणजे एकाच जाग्याचेर म्हाका दिसता की दिव्यांगाचेर मात करपा खातीर आनी दिव्यांगां भितर एक नवो प्रकाश आनी एक नवी दिशा दिवपा खातीर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. मजगतीं मिरामार दर्यादेगेर दिव्यांगां खातीर अनुकूल नवीन बोर्ड वॉक केला. हे विशीं मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें की ह्या उपक्रमाक लागून तांकां हेरां भशेन दर्यादेगेर भोंवपाची खोस घेवपाक मेळटली आनी आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 सहभागी जावपी प्रतिनिधी खातीर हें एक प्रमुख वैशिश्ट आसतलें. भलायकी मळार गोंयांत व्हड झेप घेतल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी रशियेंत जाल्ले बायोप्रम 2025 परिशदेंत गोंयचे भलायकी मॉडेलाचें सादरीकरण केलें. ह्या परिशदेंत रशियाचे वेगवेगळे मंत्री तशेंच ब्रिक्स राष्ट्रांचे भलायकी मंत्री हजर आशिल्ले. सादरीकरणा उपरांत मंत्री राणे हांणी सोशल मिडियाचेर रशियेंत जावपी बायोप्रम 2025 परिशदेंत भलायकी सेवे खातीर गोंय मॉडेल सादर करपाचें सौभाग्य आपल्याक मेळ्ळें, अशें म्हळां. गोंय राज्य भारताचें फुडारपण कशें करता आनी भलायकी सेवेंतले नाविन्य आनी समते खातीर संवसारीक मान्यताय कशी मेळटा ती दाखोवपाची संद मेळ्ळी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनान प्रेरीत हो उपक्रम आसा, अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. दरेक व्यक्ती खातीर परवडपी आनी सुलभ भलायकी सेवा प्रत्यक्षात हाडप हें आमचें सपन. एक धर्तरी एक भलायकी ही जागतीक संकल्पना आमी आपणायल्या, अशें तांणी म्हळें. गोंयचे भलायकी सेवा मॉडेल फक्त भारता खातीरूच न्हय तर संवसारा खातीरूय आदर्श, समतापूर्ण, समावेशक आनी नाविन्यपूर्ण आसा. गोवा हे भारतांतलें पयलें राज्य जाणें नाविन्यपूर्ण जीवनरक्षक उपचारां खातीर किंमत धोरण लागू केलां, अशें राणे हांणी सांगलें. बोरीच्या स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स NSS युनिटान आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आनी रिसर्च सेंटर शिरोडा आरोग्यधाम हांच्या सहकार्यान आयुर्वेदीक वैजकी शिबीर घडोवन हाडलें. स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य अच्युत पेडणेकार हांचे वांगडा आयुर्वेदीक वैजकीय महाविद्यालयांतल्या मानेस्तांच्या हजेरेंत ह्या शिबिराचें उक्तावण जालें. शिबिरा खातीर हजर आशिल्ल्या वैजकीय पंगडांत डॉ. किरण कौशिक, डॉ. श्रीकृष्ण गौठणकार आनी डॉ. आदित्य सामंत हांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। ईडीसी लिमिटेड अहमदाबाद हांगा एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया वा EDIIच्या सहकार्यान 8 ते 10 ऑक्टोबर मजगती नालंदा हॉल 5वो माळो ईडीसी हाऊस पणजी हांगा उद्योजकता विकास कार्यक्रम म्हळ्यार EDP आयोजीत करता। 3 दिसांच्या ह्या उपक्रमाचे उद्दिष्ट सहभागींक वित्तीय व्यवस्थापन, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रँडिंग आनी सरकारी योजना हाचेर लक्ष केंद्रीत करून महत्वपूर्ण उद्योजकीय कुशळटायेन सुसज्ज करप आसा। हातूंत शाश्वत व्यवसाय पद्दती आनी वाडीच्यो संदी निर्माण करपाचेरूय भर दिता। ह्या उपक्रमा अंतर्गत 7,500 अधिक जीएसटी कार्यक्रम शुल्क ईडीसी गोवा वरवीं 90% अनुदानीत आसतले। हे प्रशिक्षण विद्यार्थी आनी ईडीसी रीण घेतिल्ल्यांक मोफत आसा। भारतीय पोलीस कायदो 1861च्या कलम 26 अंतर्गत दक्षिण गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यांनी फातर्डा वाठारांत येरादारी विभागाच्या हद्दीत दीर्घकाळ पडून आशिल्ल्या वा सोडून दिल्ल्या वाहना संबंधी दावे सांगपाक इत्सूक सगळ्या व्यक्तींक कागदोपत्री पुराव्या सयत आपले दावे घोषणेच्या प्रकाशन तारखेपासून 6 म्हयन्यां भितर उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारी 1 मडगांव हांचे कार्यालयांत सादर करपाचें आवाहन केलां। जर निर्धारीत कालावधीत अशा बेवारस वाहनाविशीं कसलेच आक्षेप दावे प्राप्त जाले ना तर वाहनां राज्य सरकार आपल्या ताब्यात घेतलो आनी भौशीक लिलावा वरवीं ताची विल्हेवाट लायतले। दीर्घकाळ पडून आशिल्ल्या वाहनांची वळेरी उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारी 1 मडगांव हांच्या कार्यालयांत उपलब्ध आसा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येवपी राष्ट्रीय ध्रुवीय आनी महासागर संशोधन केंद्र म्हळ्यार NCPORन आयज मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान अंटार्क्टिकाक वचपी इतिहासीक थेट हवाय मालवाहू उड्डाणाक NCPORचे संचालक डॉ. थम्मन मेलोत हांणी 5वो वांटो दाखयलो। ड्रोमलॅन चलीत IL-76 विमानाचो वापर करून ह्या मोहिमेंत वैज्ञानीक उपकरणां, वखदां आनी अंटार्क्टिका मदले भारतीय संशोधन केंद्रा खातीर वर्सुकी तरतुदी सयत 18 टन आवश्यक साहित्य व्हरतात। दक्षिण आफ्रिकेंतल्या केप टावन ह्या प्रवेशदारांतल्यान वचपी ही अग्रगण्य शिपमेंट भारताच्या ध्रुवीय मोहिमां खातीर लॉजिस्टीक कार्यक्षमता वाडोवपाच्या दृश्टीन एक म्हत्वपूर्ण पावल आसा। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता। पदवीधर, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें। अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा। अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। आज देशाच्या वेगवेगळ्या भागात वाल्मिकी जयंती मनयतात। रामायणाचे लेखक महर्षी वाल्मिकी हांची जयंती। महर्षी वाल्मिकीक आदी कवी किंवा संस्कृत भाशेचे पयले कवी म्हणूनय पूज्य मानतात। वाल्मिकी पंथाचे सदस्य तांकां देवाचो दूत म्हणूनय आदर करतात आनी जयंती व्हडा भक्तीन मनयतात। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आदिकवी महर्षी वाल्मिकी हांच्या जयंती निमतान लोकांक शुभेच्छा दिल्यात। गोंयच्या पॉल फर्नांडीस आनी भेलेना फर्नांडीस हांणी 17 वर्सां सकयल्या बायलांच्या आशिया कप पात्रताय सर्ती खातीर भारतीय पंगडांत आपली सुवात कायम राखल्या। 13 ते 17 ऑक्टोबर मेरेन किर्गिस्तानांतल्या बिश्केक शारांत जावपी सर्ती खातीर मुखेल प्रशिक्षक जोआकीम अलेक्झांडरसनान 23 वांगड्यांचो पंगड जाहीर केला। येजमान किर्गिज रिपब्लीक आनी उझबेकिस्तान हे हेर पंगड जाचे आड अनुक्रमान 13 आनी 17 ऑक्टोबराक मॅची खेळटले। ह्या गटाचो विजेतो फुडल्या वर्सा चीनांत जावपी आशिया कपा खातीर पात्र थारतलो। पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत तापमान कमाल तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस तर किमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। 9 ते 12 ऑक्टोबर ह्या काळार जावपी इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक 25 ते 30 देशांतले सुमार 15,000 प्रतिनिधी वांटो घेवपाचे आसात अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी रशेंत जाल्ले बायोप्रम 2025 परिशदेंत गोंयचे भलायकी मॉडेलाचें सादरीकरण केलें। ईडीसी लिमिटेड अहमदाबाद हांगा EDIIच्या सहकार्यान 8 ते 10 ऑक्टोबर मजगती ईडीसी हाऊस पणजे हांगा उद्योजकता विकास कार्यक्रम आयोजीत केला। गोंयच्या पॉल फर्नांडीस आनी भेलेना फर्नांडीस हांणी 17 वर्सां सकयल्या बायलांच्या आशिया कप पात्रताय सर्ती खातीर भारतीय पंगडांत आपली सुवात कायम राखल्या। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार।